एमटी म्यूजिक प्रो प्लस नंद कुमार থেকে। बेटा हम वो शिकारी हैं जो लोमड़ियों का शिकार नहीं, शेर का शिकार करते हैं, शेर का। और जब मेरी एंट्री होती है ना, तो तेरे जैसे कुत्ते तुम दबा के भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे भागो रे भागो, शिकारियों का बादशाह आ गया। আবার স্পটে আছি, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এমটি মিউজিক 4/4 সেটআপ 16 পিস বক্স নিয়ে মোটামুটি এই জায়গাটাকে মাঠটাকে পুরো কাঁপিয়ে তুলছে এবং দর্শক তো বাড়ছেই। এখানে রাত্রেবেলা আরো দর্শক হয়। তোমাদেরকে একবার সামনের লুকটা অবশ্যই দেখাচ্ছি। রোদের জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে দেখতে। দেখো গেম গান বাজছে।